Дорогі українці, давайте сьогодні кожен чесно відповість сам собі на важливе питання. Кто я? Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась. Чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer, pour la troisième fois depuis le début de mon mandat, j'ai l'honneur de m'adresser à vous le 31 décembre. En ce moment de fête de fin d'année, où pour la plupart, vous êtes réunis en famille ou avec vos proches, je veux d'abord avoir une pensée chaleureuse pour celles et ceux qui sont malades ou qui sont seuls. Це кожен з нас. Це українці. Такі, як є. Не ідеальні і не святі. Тому що просто люди живі. Зі своїми недоліками і тарганами. Але у нашому паспорті не вказано, правильний чи неправильний українець. Немає строки патріот, малорос, ватнік чи бандерівець. Там написано громадянин України, який має права та обов'язки. Ми з вами дуже різні. Enfin, 2020 doit ouvrir la décennie de l'unité retrouvée de la nation. Je vois trop de divisions au nom des origines, des religions, des intérêts. Je lutterai avec détermination contre les forces qui minent l'unité nationale. Et dans les prochaines semaines, je prendrai de nouvelles décisions sur ce sujet. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство – это основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки. Героическое, несгибаемое поколение победителей. Уявіть собі, хіба нас мало що об'єднує? Ми однаково пишаємось великими українцями. Чи перестали б ми їх поважати, дізнавшись, за кого б на виборах голосували Шевченко чи Леся Українка? Ми цінуємо їх за інше. Бо цінуємо ми насправді інше. Et je sais aussi pouvoir compter sur vous, mes chers compatriotes. Oui, pour assurer l'unité de la nation, rappelons-nous toujours que nous avons à l'égard de la France plus de devoirs que de droits. Notre engagement, notre sens du devoir, notre sens du respect à l'égard des autres citoyens sont des valeurs indispensables à notre unité. И несмотря на множество дел, главным считаем теплоту человеческих отношений и дружеского общения. Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Oui, je crois en nous, en notre capacité à bâtir la France en commun. Ensemble, faisons de la décennie qui s'ouvre une décennie française et européenne. Chacun d'entre vous a son rôle à jouer. Chacun d'entre vous est essentiel pour y parvenir. В нашій історії чимало епізодів, які нас об'єднують. Та ми навчилися бути єдиною країною епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти порой старые уже, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям. Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции. Но всех объединяет атмосфера добра и заботы.
Пусть счастье, взаимопонимание навсегда поселятся в вашем доме. Quand l'histoire s'accélère, l'esprit français ne cède rien à la fatalité. Nous l'avons démontré en préservant l'accord de Paris sur le climat, en pesant sur la résolution des crises qui, en Ukraine, en Iran, en Libye, en Syrie, ont un impact direct sur notre sécurité, en nous engageant avec détermination contre le terrorisme au Sahel. Дорогі українці, у новому 2020 році я бажаю всім нам поважати один одного, бути здоровими, мати достаток і багато приводів посміхатись. Бажаю всім гарно відпочити, виспатись, не переїсти і, звичайно, легкого та приємного головокружіння на ранок. Миру всім нам. Друзья, Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С новым 2020 годом! Je vous souhaite une très bonne année 2020. Vive la République! Vive la France!